Praise the Lord. Nagyaman tayo ti Apo, adda tayo manan dito ililong ti balay na, tapno agmay maysang, agtay tayo itinagan na. Amen. Awan ti makalapad na, oray na nalamniis ti tiyempo. Sa Jacamon o yung Martsburg. Martsburg, kasi nalamniis. Kat, are you ready to worship the living God? Okay. Tumakdem tayo amin kakagsat. Kita didayawin tayo iti Apo. Hallelujah.
aldaw. Because we have prioritized tiyempo tayo nga adda dito ay pagdaydayawan. Kung tayo man ti amen. The Lord, tunay nga kastoy ti mapaspasamak ti amin, kalubong. Kat tayo nga agdanag, taadda ni Apo Dios, nga kailanman hindi nagkulang. Diyan siya namang sabsabot, iti kasapulan tayo inaldaw-aldaw. Yaman tayo, iti salon at protection, iti inaldaw-aldaw. Ket tatta, ket tultuloy tayo nga daydayawan, iti kinaimbag ni Apo Dios. Hallelujah. Ket amin, ket tumakder, ket padayawan tayo ni Apo Dios. Hallelujah.
God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Oh,
amin. Hallelujah. Merry Christmas. Dayaw ni Apo Dios. Oray no kastoy ke kwa. Subli tayo di tiyempo na nga kwa. Mayat ti lami isna. Hallelujah. Sakbay tayo mapanitim message at dadagiti sumagmamanong announcement. Dati duwa nga announcement. May papan iti youth rally tayo and then Kusan mo dito eh. Okay, umadani daytoy April 1, 2, 3 iso daytoy youth camp tayo dijay Banting. Ket may awis kadagiti young people tayo nga datoy ag-register kayo. I think it's Ebony for registration. And kadagiti parents, I encourage you na ipaumayo dagiti anak yo at the theme for this year is redefine. So it's like changing the pattern of our mindset, preparing our youth, kadagitoy paspasamak ditoy lubong tay tatta, preparing them for future. So another announcement, daytoy District 1 Kids with a Vision organization, daytoy Kids Department. Datayo ti muna nag-organize ditoy District 1 and the chairman is Sir Elvis Kimayong. They organize also a kids camp. So kids camp, maturog dan sa Jibanting, di ba? I don't know, no. Maturog na Jibanting. And this is April 9 to 11. So sabi ng Waywabo, wag raw dalhin doon yung mga bata sa youth camp. But anyway, yung pasunod na week may para sa mga bata. So you might time dagiti anak tayo, I'm not sure what is the age bracket na below 13. So 12 pababa siguro hanggang anong kwan. So ayan, you bring your children ditoy, ijay tay Banting tapno close, mas safe dijay. Ket yun yung mga activities natin this summer dapat dagiti sumarsaron no. Seminars met dagiti dadto mang praise the Lord, umatado dagiti grupo tay nga manghandle kadagiti ministries. Madaydayaw ni Apo Dios. So dagiti kita nyo lang na i-post met lang daytoy ijay ti Facebook page tayo. Hallelujah. Mapantay iti message, kahit ko ti mangibingay iti sasaon ni Apo Dios nga maadaw ditoy 1 Kings chapter 17 to 19. Daytoy ket pakasaritaan nga may papan kini Elijah. So ayan, ag-historical tayo, nag-historical message tayo tatta. Medyo dagiti mapaspasamak ditoy lubong tayo ket hantay mauawatan. Di tayo amo nung agpatingga daytoy gubat, ngumato pa'y bati gasolina, aglalaok ti danag, no madanagan da Brother Diego, iyayayan ti panangiyapan da ti products, mas madanagan da gijay agururay ti products, madanagan mo't da gijay aggatang mo't lang kanyada. So domino effect daytan. Kit kanya tayo, agrurutap dayta. So, nung umato ti gasolina, agsisinurot amin dayta. Ngayon, kaya't kung ikan ti paulo ti message tayo, the God who meets us in the whisper. Daytoy Book of Kings, daytoy ket wala tayong tilubong tayo tatak wars, rumors of wars, political problems na andami. But the Book of Kings is ganon, a series of kings,
series of different dynasties nga agsisinukat di jay nga aggaapa and biktima dagiti tattao. Biktima dagiti tattao lata. So ayan. Kit no maminsan agsaludsod tayo no maminsan inabandonan na tayo ba ni Apo Dios? At dagiti jay saludsod tayo no maminsan nga kasjay. Inabandona na tayo nga ni Apo Dios. Agpaypayso nga ta nga adda isuna. Does God exist? Ket daytoy iti question mo't lang dagijay imawat iti daytoy nga surat. Ta daytoy nga surat at i-background na daytoy ket nayapanda iti exile, nayapanda ijay Babylon. Ket adda ti in-inspire ni Apo Dios nga maysa nga writer or kung natay man lang an editor. Diba no, adalan tayo ti sibika at kultura, dagiti subjects tayo in history, adalan tayo dagiti presidents. Yung adda ti in-inspire ni Apo Dios nga maysa nga editor, and kinolek na dagiti history iti na duma-duma nga kings da, and he arranged them nga the Lord wants to send a message kadagiti Israelite DJ exile, and he is using this form of his story. So storytelling ya inaramid ni Apo Dios iti daytoy. So ayan kayat ni Apo Dios nga sungbatan dagitoy nga saludsod da. So ayan mabalin nga adda kanya tay met agsal saludsod kadagitoy kasi hantay nga mawasan no agdalan tay kadagiti hantay nga mauawatan nga sitwasyon. Adda dagijay time nga kaslaawan ni Apo Dios. We read in Psalms dagijay struggles ni David, and ni Apo Dios babaen iti daytoy nga message, daytoy adalan tayo kayat na nga sungbatan dagitoy nga saludsod babaen iti istorya nga intay adalan. So daytoy apay tanay surat daytoy 1st and 2nd Kings. So daytoy kayat ni Apo Dios nga ipalawag kadagiti tattao na nangyay mapaspasamak while adda dijay Babylon. So ayan, adda ti purpose na haan lang nga pakasaritaan kasi no maminsan no agbasa tay iti Kings laktalaktawan tayo. Maboring ka kadagijay nagnagan nga tila istoryaan da dijay. Ngem if we look on the big picture adda gayam ti communicate na nga message. So naisurat daytoy para kadagiti Hudyo nga adayjay Babylon na exile, they were displaced, na discouraged da, kitagsal saludsod da, no inabando na ba nga talaga ni Apo Dios isuda. Kit nukas pangarigan saan apay ta napukaw tay amin nga banag kunada ditoy saludsod da. Napukaw mi ti dagami, inalada ti dagami, awanen ti arimi. Di templo mi, dinadael da. Ti alad ti nasyon, nadadael, awan aminen. So, ayan, siguro niya ti awan ti kabatong nagamin tatta eh. Siguro ti Israel, in the modern age, inya ti alad ti Israel tatta. So, ti alad da siguro is the Iron Dome. So, dayjay ti pinakaalad da, ngatuken ko, basta nakatakab dayjay. So that would be parang kung i-meditate natin ngayon, bakit nawala lahat yon? And even their temple. Even their temple. So, ito'y book of 1st Kings and 2nd Kings. At dayjay last part daytoy story ni Elijah. Last part iti 1st Kings. So basically, daytoy kami 1st Kings and 2nd Kings. May isa lang nga libro daytoy. Yung atiddag siguro, iso nga ginodwada, ija ayan ti format iti Bible tayo. May isa lang nga scroll daytoy. So, inikanda lang ti volume 1, volume 2 na. So, daytoy istorya ni Elijah, adatoy halos tinga istorya. Istorya ti daytoy amin nga kings. Ket sa lunsod ditoy, apay nga ta, tadajay tinga. Apay nga ta, tadajay tinga. Ket sungbat ditoy ket adda duwa nga rason ditoy. Daytoy gamin istorya ni Elijah is a verdict. Sentensya. To prove Israel's exile was justified. Tapno i-prove ni Apo Dios babaen iji istorya ni Elijah nga
may katwiran yung pagkakadala nila sa exile. May reason yan. Haan nga ni Apo Diyos ket randomly nga at dati basta dadaulan na latan. There is a reason. They rejected the living God for Baal. Nung makita tayo dito istorya ni Elijah, dahito yung hinamon na dagiti propeta ni Baal. I think mga 400 prophets of Baal. And then nagpipinustada yung ato. Agaramid tayo ti daton, agaramid tayo ti altar tayo, ket umawag tayo ijay Diyos tayo. Umawag kay kin ni Baal, umawag akin ni Yahweh. Ket no sinno ti Dios nga sumungbat, babaen iti apoy, iso ti pudno nga Dios. So dayay ti istorya na dayay, familiar tayo siguro kadagiti Sunday School Kids Department tayo, ito ubing tayo. Dagitoy propeta ni Baal pinauna isudan ni Elijah. Ket agdaydayaw da, agritual da amin nga aramiden dan nga ritual da, orasyon da, ay banda ni Apo Dios da. Ket awan iti sungbat ti Dios da. Ket kankantsawan pa ni Elijah, pigpigsaan yo, ta baka nakaturog. Pigpigsaan yo, ta baka adjay kasilyas. Baka nagpasyar. Talagang asar talo mo dahito yung mga. Kitaging gana nga sinugsugat da pa'y ti bagbagidan, tapno lang mapansin ni Soda Diyos da, ngam awan ti imay nga apoy. Ni Elijah, iti tiyempo ni Elijah, iti agdaton, ina-raise na dayjay altar. Binuo dayjay altar, nga kasla iti traditional, nga agpaala iso na ti 12 nga bato, nga mang sim-symbolize iti 12 tribes of Israel. And then, nagpartida ti baka, kabil da dijay. And then, nagpaala pa'y, kinalyan na ti aglikmot na dayjay, kinalyan na ti aglikmot na kinanalan na, nagpaala iti danom ket pinasibugan na nga pinasibugan jay daton. Talaga nga rinusep na. Sila pakita na nga walang daya to. And then, nagparintumang ni Elijah and started to pray. Ket iti agkararag iso na bimabati apoy manipod langit. Ket inibus na jay daton. Ket ditoy nga istorya in-demonstrate ni Apo Dios nga iso na ti pudno nga Dios. Ngem manipod di jay nga istorya ijay tinga ti 1 Kings ken 2 Kings. Tuloy-tuloy latta dagiti Israelita nga agdayaw dati sa baling nga Dios, ingana, puno na ang salop, kuna ni Apo Dios. Tinimbang ka, pero kulang talaga. Inikang ka ti adu nga pasensya, ngem inibus mo ti pasensya. So parang ganon, to prove Israel's exile was justified. May reason ito, because they rejected the living God for Baal. Now, bukod dito'y verdict, may isa nga purpose na lang no apay nga compile ni Apo Dios dito'y 1 Kings and 2 Kings is to give them a hope. Tapno ipakita na kadagitoy na exile, dagitoy tattao nga dayjay Babylon, nga ti Dios addalata. Uray no addada dijay ruar iti daga. Addada dijay ruar ti Israel. Uray no awanen di templo da adajay latta ni Apo Dios. So daytoy iti pinaka-purpose na daytoy istorya ni Elijah nga nay position dijay. Okay? So ayan. Now, daytoy istorya ni Elijah na duma-duma nga kwa kasla 2 chapter pero ang daming nangyayaring kwento no malagip yo at dadagay sermon ni Pastor Benny ditoy. Umuna dayjay istorya kon jay fire on the Carmel, Mount Carmel. In proof ni Apo Dios dijay nga pudno isona ket peke ni Baal. Ije may kadwa nga parang ato jay adda jay widow's oil, jay istorya ni sermon ni Pastor Benny jay woman of Serapat. Jay taga jay Serapat nga babae. Daytoy jay napan ni Elijah ket tikag idi. Tikag nga talaga awan timakan kirang.
Kit napan ni Elijah di jay, imbilin ni Apo Dios nga mapangkadjay, He will provide all your needs ijay nga lugar. Kit ajen ti balo, adda jay agpidpitot di balo iti routing, ta lutwen nan jay tidda jay nababati, kay kuykuyon na langan jay nabati nga arena, and then jay natidlangan iti mantika da, mantika, olive oil. Iluto na day jay, kanin day jay anak na, tapos mataydan. Ngem, ni Apo Dios, true kin ni Elijah, imbaga na nga, napan ni Elijah kay kana man ti danom, okay pa di danom. At dapay siguro ti pagsaksak duan na. Ngem jay arena, awanen. Kit kunana jay bakit? Ammo ti Apo, daytoy ket lutuan milat takuman, tapos kanen men, urayan mi ti patay men. Urayan mi ti patay men. Ngem kunana ni Elijah, agtalek kay ti Dios. Ilutuan nakpaingaw mo na, kit kalpasan na, mapangkanto mo ti nagluto, iti kaninyo. So, provide ni Apo Dios, dayjay kasapulan ti widow, kit ti goal ni Apo Dios dito yung istorya, kaya't na nga ipakita ka dagito Israelita that He provides even in foreign land because Serapat is outside Israel. So ipakpakita na dito nga uray ijerwar ti Israel, God can provide. Ket kadagijay exile, dayjay ti dating na kanyada. At ibilin niya po Diyos di mapanda dijay ket agtrabaho kayo, agpatakder kay kadagiti babbalayo, agasawa kayo, ikararagyo ti kapya ti nasyon, talagang ruwang ay da dijay ti purpose ni Apo Dios. Now, di may katlo, daytoy widow, hindi awang problema dati makan, kasi sufficient, regluto-luto da, kwa, no tatakuma ka, parang manginasal, only rice. Hindi na uubos. Pero jay anak na daytoy babae natay. Ket inkarkararag ni Elijah, aging gana ngayon subli ni Apo Dios iti biag na. Ket ti parparangarang na daytoy nga mensahe kadagiti adagiti exile ni Apo Dios no mapabiyag na daytoy natay nga ubing, kaya na nga pabiyagin uray ti natay nga nasyon. And that connects even in the prophecy of Ezekiel, prophesy to the bones. Kung ano diyan. God raised the child. So, and at that time, nga napan ni Elijah ijay may isang bantay, ket ijay nga lugar, imay ti angin, nagpigsa nga angin, kasi mapangka dijay, may encounter mo ni Apo Dios, lumabas ni Apo Dios. Dayay ko na jay instruction kanyan. Imay tinapigsa nga angin, yung agtaka ni Elijah, awan ni Apo Dios ijay angin. Imay tinapigsa nga gingined, awan ni Apo Dios ijay, napigsa nga gingined. Ngem adda iti nabanayat nga timek, still small boys. Kit dayjay adadjay ni Apo Dios nga agtimtimeg kaniyana. Now, inyati kayat na nga sa unday toy. Ti Israel, dayjay bantay nga napanan ni Elias, dayjay ti bantay nga nang encounteran mo't lang ni Apo Dios kini Moses. Dijay nga nagtimeg ni Apo Dios kini Moses, ijay ayan ti burning bush. Ijay dagijay nangawatan da, kadagijay tultulag, nga aggingined, agguruod, dahito nga nagbuteng ti Israel. Dayjay iti wagas ni Apo Dios nga agtimok ijay. Ngem, pinapansin ni Elijah sa bali ti panagtignay ni Apo Dios. Dagitoy kami ni Israelita nga adadjay exile, kasano kami pay nga makatungtong, kasano mi pay nga makatungtong ni Apo Dios tata. Awanin di templo. Ta in the Old Testament, they can only meet God in the temple. Ada kami nga ti adayon, ko uret arigagayan mi ti umasidag kini Apo Dios ko tumakas kami tamapang kami jay awam meten di templo. Ngem ti parparangarang na ditoy agtimtimek ni Apo Dios kadagiti na duma-duma nga wagas. Tati Israel nasarado ti panunot da nga jay lang templo ti pagtimekan ni Apo Dios.
na naawatan da nga haanda nga kasapulan ti templo. Taoray no ayanda at dadaman ijay Babylonia kadwadamet ti Dios. Kita do iti paspasamak di jay nga mang paneknek iti dayta. Ide impurwak da ni Shadrach, Meshach, ken Abednego di jay gumilgil ayab nga hurno. 7 times ti kapudot na. Agtakada, tatalo yung purwak da kaupat mo't yung magmagnan di jay. Those speaks nga even outside Israel, God is with them. God is with them. So they still small boys. Kanya maudi nga part na dayto, iyay bilin ni Apo Dios kini Elijah nga mga anoint iti ari. Anointaran na ti duwa nga ari. Kit yung may isa nga ari ti sa bali nga nasyon. How come nga ni Elijah mapan na i-anoint ti may isa nga ari ti sa bali nga nasyon? Ajay. Of course, iji Israel, okay lang kuma. Kanyang umabibyangan na ni Elijah ijay outside Israel. Nga may parparangarang na dito, iti pan nakaawat dagijay, makabasa iti dayto nga dagijay Babylonia. Kontrol ni Apo Dios ti amin nga bambanag, uray ruar ti Israel, isuna ti agipatugaw ti ari. So nga mabasa tayo dito yung Biblia, nga ibaga ni Apo Dios, ti Babylonia, ni Nebukadnezar adipen ko. Maawatan da nga ni Apo Dios ket sovereign. Maawatan tayo mo't ko mga to'y lubong tayo. Ureg sisiniplag amin dagita nasyon dita. Kasla awan ti control. Trump, ito'y Russia, agaapa da amin dita. Kasla out of control. Ngam dito'y maawatan tayo nga ni Apo Dios, He is sovereign than all of them. Dayjay ti pan nakaawat. Dayjay ti pan nakaawat. Dagito'y original nga naka-adresan na daytoy nga surat. Now, daytoy nga istorya, iti 1 Kings, na duma-duma ti sitwasyon ti tunggal may sa kanya tayo. Kas kanya damet, uray no addada di jay Babylonia, na duma-duma ti pagdaldalanan ti tunggal may sa kanya tayo. Na duma-duma mo ti pagdaldalanan ti tunggal may sa kanya da. Kitijay, panganang-analyze ko dito yung message. Tatamot, the question is, what does it mean to us? No, at dati message na kanya da idi, at damot lang message na kanya tayo, kat daytoy nga istorya, pakasaritaan, at dati message na kadagijay drifting, kadagijay agal-alod-od, umad-adayo kini Apo Dios. At dati mensahe na kadagijay agdaldalan, kadagiti naririgat nga sitwasyon. I don't know niya pagdaldalanan tayo. At dati mensahe na para kadagijay nakulong iti tradisyon. At dati mensahe na kadagijay na uman iti mangyari iti politika tayo dito nasyon tayo wano itintiro nga lubong. At dati mensahe na kadagijay matalek yung makarikrik na ti pan naka-burnout ken depression. So, yan. Kita-kita, maysa-maysaan tayo dagitoy. I-meditate tayo dagitoy, mensahe na. To those who are drifting. In 1 Kings verse 18, chapter 18, verse 21, dito yung istorya nga napan ni Elijah di jay bantay, ket inayaban na dagiti propeta ti Baal, ken dagiti Israelita. So, showdown day jay. Showdown. Talaga nga, pinaayaban da amin. Kit kunana ni Elijah kadagi jay tattao, how long will you waver between two opinions? Aging gana ka nung agpangpangadwa ti panunot yo. If the Lord is God, follow Him. If Baal is God, follow Him. Kasi timang mangyari kadagi jay Israelita, syncretism, kung nada yung theological term. Ti style da, sa kuma, no, adat ti Diyos ti baybay, adat Diyos ti daga, adat Diyos ti bantay. Muy Israel, kasta ti pananaw da idi.
Numapaliiw yun ni Goliath, kit idi aghamon ti kalabanen na, ibaga na nga bumabada ditoy, ijay da plain nga aglaban. Iti pananaw dagiti Palestino, ti Dios da, Dios ti kapatagan. No apay nga han nakayat ni Palestino ti mapan dumarop iti Israel, ti ampan nakaawat da iti Dios ti Israel, Dios ti kabanbantayan. Dios ti kabanbantayan. Dahil iti pananaw. Ket actually, labanan iti Dios dagitoy. Mapaspasamak di jay, so nga pababaan na ti hamahamon di jay. Aging nga na numapansin nyo, no bitibim maba ni David, ti arguments ni David ket may papanti Dios. Ipakang katibilit. Yung ni David kunana, the battle is the Lord's. Naawatan ni David dagi jay. Ket ti parparangarang na dayjay, dakkel nga pasel iti panunot iti taga Palestina. How come nga di Diyos ti tagabanbantay, inabak na dagi di Diyos ti kapatagan dito yung mismo nga teritoryo tayo. Ti pamati da gamin, dito sumrek dito yung kanya gamin kat hantay muna yung maawatan dito datay dito yung medyo na Christianize. Nga madati Diyos iti baybay, siyempre, numapang ka di baybay, ay kadi agserbi ka mo di Diyos ti baybay, tano protektado ka di ka baybay. Ngayon no simmanglad ka ngay, then nakamaprotektahan niya Diyos ti baybay. O, di alaam mo niya Diyos ti patad. E kung nagpasangat ka ngay ti pugaw, alaam mo niya Diyos iti bambantay. So kas lakas diya iti concept da, nga agnayon na yun da. Iso nga ti kunana ni Elijah ditoy, kang aging gana ka no nga agpangpangadwa ti panunot yo. Kasi, ti kayat ni Apo Dios, na isuna lang. Diyo nga dahi termino ti Biblia nga managimon ti Dios. No Dios ti Apo, surutin niya isuna. Kit no ni Baal ti Dios, surutin niya isuna. Kit naidemo di jay, nga ni Apo Dios si bibiyag nga Dios. So, the message na dito, you cannot serve God and the modern Baals. Dahil yung message sa kanya tayo. Kanya na iti, you cannot serve God and Baal. Hanga mabalin nga duwa ti pagserserbyam. But, adapay ba ti Baal dito? But there are modern Baals. Nga di tayo minsan, drifting, kung na dito, di tayo napupuutan nga kasjay mutin, ti mindset tayo. Iji book of, I think, Exodus or Deuteronomy, at dati pasit ti istorya di nga iparit niya po Diyos ti agmula iti duwa nga klase. No nagmula ka ti pagay dito, hanggang agmulmula ti mais ijay. Pini Apo Diyos dito aramiden na. Or kasla kumakanya tayo, no nagmula ka ti pagay, mumulmulaan ti beans di tambak, kasi kamo, sayang. Apay takas jay, apay dawatin ni Apo Diyos nga iparit na tikas jay. Actually, God is destroying the scientific mind da iti. Kasi, iti doktrina ni Baal, agmula ka ti duwa nga klase iti mula, taagasawa day jay. Dahil iti concept da ti pollination iti. Agasawa day jay, kit no nagasawa da, jay apit anak da. Iti iparit ni Apo Diyos tagmula ti duwa, dadaulan ni Apo Diyos di scientific mind during that time. Nga kung kuna ni Apo Diyos, ti paggapuan ti ani, shock. Uray dadaulan nyo day tanga mindset, uray day tati bagat agriculturisyo, kuna na kuma. Dayto iti pudno. So agmula dagiti Israelita kit agtaka dagiti addati aglawlaw da, how come nga umapit dalatta? Kit awan ti asawa di mula da. So, yun. Ni Apo Dios kayat na nga ikideng di jay nga iso na lang ti Dios. So you cannot serve God and modern Baals. And sometimes the modern Baals during our days is money, comfort, politics, success. Dahil ti pagsanggiran tayo nung dumangan tayo mapupuutan. Simrik ti panunot ko na minsan dayta. I think na-istoryak dito yung church. Kasi dakit ti translation industry,
and contractual base kami. Depende ije umay nga contract. Kita dadagi jay time nga nagado ti trabaho nga agpap. Kit ipanunot ko baka awanton no bigat. Masapul daytoy. Iso nga oray alam amo kon nga tagilid day jay deadline, tagilid nga ang kumaala, tagilid nga amok nga awan turog ko daytoy alaek latta. Kasi baka awanton no bigat. Baka awan ti project no bigat. Kasi jay, ala nga ala, trabaho nga maturog. Naglaktalaktaw ti pitik ti puso. Siyempre nga maturog ay nagpalpite. Napadasak ti Simuel Dungarte nagdakdel. So nakita yun di jay first nga nagatang mingalogan jay kutsi nga basit. Si Mangput di cheke ke pangan. First time ko makaigam ti kasgi nga kukwak. Diyan ka mo pangiyapanak. Ngam di pampanunutek, madiday to'y, matayak nga nasapa dito'y. Kasi mariknam di pusom nga ko eh. Aglaktalaktaw ti pitik na, amom nga lutang ka nga kang kanayon. So, yon. And ni Apo Diyos, kaslain sursurunak ni Apo Diyos di jay. Imay di panunot ko di istorya nga yung wilderness nga ko di mana. Kanin nyo lang tikmakan nyo. Eat all you can. Hanggang nga gilublubin. Addan tumanin no bigat. So day jay ti mensahe na Apo Diyos, addan tumanin no bigat. Addan tumanin no bigat. Kas jay, nangyari ng Apo Diyos no maminsan, ito no surutom jay instruction na, subukan na kamay. Diya ka mo no na-experience yun jay. Adda jay, sinurot ko kas jay, alaak lang jay kayak, alaak lang jay kayak. No the ministry hangko pa nga alaan. Damo jay time nga subukan na kaniya po Dios no paypayso mo lang jay pangedeng mo. Adda jay agsasaruno nga awan ti kontrata. Isumrek jay panunot inalaklak ko madji may sa idikwan. Ngum testingan na kaniya po Dios, testingan na kaniya po Dios. Ket napansin ko nga ni Apo Dios, dito ti analysis ko di jay. Ni Apo Dios isuna ti paggapuan ti amin nga bendisyon. Iyarig tayo dito ti kasla ko irigasyon. Ni Apo Dios jedam, isuna jay ayan ti danom amin. And then adu ti kanal. Adu ti kanal. Ngumaggapo amin ti danom na di jay dam. Kit tinapansin ko, no haanak ng umawat ti trabaho ditoy, taadda ti ministry, ide agsirra day jay nga kanal, awan ti agayos, ijay nga bindisyon. Ngamin tunok wa, adda masabat ko nga tattao, urehang ko am mo, umalamano daket, adda palaman na dya lamano da. Kitno kwenta kaya listaan dagiti blessings ko ng umay, at notebook mi kini Mrs. Date, description, naggapuan na, description, amount, 10%, tithes, paid or not paid. At notebook mi nga kasjay. Kit mapansin ko, iji monthly nga, no itotal ko ti every month, kasla nakakota ka mo ilatta. Ni Apo Diyos, adu iti kanal na. Kit no agsirra di may isa nga kanal, at dalukatan na nga sa bali. Kit no maminsan gamin, kit kitaan tayo di trabaho tayo nga isu ti source. Kanal lang dayjay. Kanal lang dayjay. Adu iti dadu mga source ni Apo Dios. So dayjay. Hindi agbalin mo nga Dios mo ta trabaho. Isunan ti source of my needs. So dayjay nauawatak, dayjay nauawatak. And dito'y point na dito'y, we cannot serve God in the modern Baals. Always put in your mind nga ni Apo Dios ti paggapuan ti amin nga bendisyon. Jay, no aramidom nga Dios mo jay trabaho, He can always remove that. Ngam no, mapagtalkan ka, kaya na nga palawain di kanal na ayay, promotion. Kaya na nga paaduan ti agayos nga danom di jay.
kanal lang dagijay paggapgapuan iti bendisyon tayo. Ti pinaka-source na dayjay ni Apo Dios. Dayjay apoy iti Mount Carmel improve na nga ni Apo Dios ket pudno. Ket dagiti karkari ti lubong empty. Dapat dagijay tiyempo idi nga kwa. Kasla mabot ti punto nga kwa, gatangag kamin nga insurance. Kasi dayalam mayati kita insurance. Kit napansin ko, napanamin di future. Kaya kasla nakakukot kan dito'y agdama. Of course, insurance are good because that is practical. Pero nagbalin mo ten nga iso ti Diyos. Gumatang kalat ti insurance mo because that is the right thing. Pero to think nga isunday jay ti Savior mo in the future, sa baling usapan na yan. Ibang usapan na yan. So, ayan, of course, nakiktrabaho, you have SSS, you have GSIS. And I encourage you yung mga nasa private, nasa business, get your SSS. Tanyan ni Pastor Bene. May isang kanal na GSSS. May isang kanal nga pagayusan di bendisyon na GSSS. So, data, to those who are drifting, umatadayo tayo ba? Umumay ka lahat ti kapilya, you still pray, pero jay pusom, nakatutok hindi jay ayan ti trabaho, business mo, social media status or whatever. Idibim mabati apoy, ni Apo Diyos simong bat, na ulimok ni Baal. Choose this day whom you will serve. Una na ni Elijah. Madaydayaw ni Apo Dios. Now, mapatay ti may kadwa. Kadagijayin, agdaldalan iti naririkot nga sitwasyon. Mabalin nga okay ka, nung takaabay mo baka saan. At dati pagdaldalanan na nga maybe narikot. For example, yung testimony ni Auntie Sonia, mapaniso na di jay ayan ti agturong ija ayan ti dialysis. Narikot dayta. And maybe this situation is hard. Ipagdaldalanan na. Yung 1 Kings 17:13, kuna na ditoy, don't be afraid, make a small cake first. The woman in Sarafat, dahil babae dito ay Sarafat, outsider. Han nga Hudyo. Han nga isuna nga, basta dati ruar ti Southern Kingdom, ruar ti Northern Kingdom. Kit, damay da amin ni Jay ti rikot. Last nga luto day Jay. No basaam Jay Lucano kat, agpidpidot ti routing. Iso nga ron nga routing ti pidpidutan nan, ta routing ka, umanayan nga pangluto. Basit nga talaga. Ngam na pa ni Elijah kat, ilutwan nak nga muna. Kuna ni Elijah. At dahito yung babae, sa bagay, nulutwak dahito, kuna na siguro, nulutwak dahito, kakanag, matay kami tumalang. Good risk, simula na siguro niya, good risk. Actually, this is an act of faith on her side. So, ayan. That's how the economy of God works. Ayan ti pagpatinggaan tayo maminsan, di jayan iti pangrugyan mo't di ekonomiya ni Apo Dios. Dawdawaten ni Apo Dios, babaen kini Elijah, jay maudi. Dawdawaten ni Elijah yung maudi. And then I don't know yung sitwasyon niyo. Maybe kini Auntie Sonia, maybe ti dawdawaten ni Apo Dios kini Auntie Sonia, ginabat-bati nga strength na, give it to me. Maybe kasjay ti dawdawaten ni Apo Dios. Inya dagi jay, aday jay murdong tayo, and this is the last. Yung ni Apo Dios dawdawaten na day jay nga last. Dahito yung widow of Seraphat. Jay last meal na, inted na.
Ngem na provide amin siguro mamin ano dagluto ti agmalmalem. Dagitoy mampay titikag ti lumugda kung na siguro ti karuba. No ikabil mo yung maudim, ijay ima ti Apo, it becomes a miracle. Even yung ubing, ijay New Testament, kini Jesus Christ. Yung tinapay kan ikan, yung paima na kini Apo Diyos. Diyan ka mo no, isuna nang iyawid yung 12 basket na nabati. Di tayo mo, ang na-discussion niya eh. Diyan ka mo niya, basak tayo dyan, napanan na nga taday dyan. Uray dito'y kadan sa mo, flood control kung kulang nga rod. Napukaw. Yan. He is the God of the never-ending jar and the God of resurrection. Kasi even dito'y, nagsangit na ito'y babae na tayo anak na. Apay tayo may ka dito'y kunanan kini Elijah. Idi, nagragsak iso na yung makan. Idi kwan, pabasulan na ni Elijah nga tadyay. Gaputadda ka dito'y nalagip samot ti Apo dagiti basol ko. Ulanan. Minala ni Elijah yubing na ingkar kararag na Apo. Mano nga kararag ni Elijah. Aging gana ngayon subli ti Apo, tibiyag jay anak na. He is the God of resurrection. Madaydayaw ni Apo Dios. May katlo, to those who are stuck in tradition. Dito 1 Kings 19 verse 11 to 12. The Lord was not in the wind, He was not in the earthquake, not in the fire, and after the fire, at the giant is still small voice. Dito yung Mount Horeb, kas nabanggit ko tatay, talaga nga di tradition ti Israel, di mindset na regarding God, nakalaling gagat dito yung Diyos. Nga no umay ni Apo Diyos, talaga nga astig lagi. No hangag ginginad agguruod, agkintayag amin. Kas di mindset na kini Apo Diyos. Demonstration nga kang kanayon to show His might. So ayay, mabis nga iti bantay, agingginad, makintayag amin. Jay apoy, jay ti bato. So, ayan, siguro ni Elijah, dadatuyan ni Apo Diyos. Dahito'y siguro jay sirsiripan ni Joshua idi. Kasi nagkita ni Apo Diyos kini Moses. Tit ni Joshua ka osyoso di jay nga paan, jay kang tantay nga in the cleft of the rock. Dahito'y siguro pagkakataon nga masaksyan mo. Limabas ti angin, awan ni Apo Diyos. Limabas ti ginginid, apoy, awan ni Apo Diyos. Nga midikwan, adda titimek nga basit. Adda titimek nga basit. So, ajay, no daduma, nakulong tayo ti tradisyon. Mabalin nga, dakan niya tayo nga awan ni Apo Diyos ni MCWC. Awaw mo te kukulaidag gisangon. Awaw mo tindagis speak in tongues can interpretation of tongues. And di ko na ngarot. Pero saan tayo ngarot ni Apo Diyos? Ngam di mapansin ko, and I don't know, maybe subjective on my place. When we worship, I feel His presence. When I minister, I feel His presence. When someone is sharing the testimony, I feel His presence. He is here. But sometimes, ikulong tayo ni Apo Diyos, kastoy aapo, kastoy ati manifestation mo, nga kastoy, ang asika. We force God, we put God in a box. Yung ti point kay bagbaga na dito, istorya dito, you cannot put God in a box. Maybe that is the point nga nadadaal di templo. Tapno maawatan da nga di Diyos dakkel ngam da ijay, nakay kulungan na di jay. Tapno maawatan da nga isuna ka dakkel nga Diyos isuna, oray iji Babylonia. To the point nga the king of Babylon, Nebuchadnezzar, bowed down to him. Indeclare na nga
dayaw amin iti Dios dagitoy, the Shadrach, Meshach, ken Abednego. In-demonstrate na kini Belshazzar. Awang kabuteng na, sinuratan na dijay, pakita na nga he is in control. Many take a loparsi. Tinimbang ka ngunit kulang. Patinggatik pagaryam tata. In-demonstrate na dijay nga, uray dijay Babylonia, he is in control. In-demonstrate na kini Darius, pakanda ni Daniel ijay Leon. Demonstrate na kini Darius nga dakkel ti Dios ni Daniel. Kasi ti pananaw tayo numaminsan, adadjay nakakahon ni Jerusalem. Maawatan tayo kuma. Nga di Diyos nga kadwa tayo dito yung unag ti simbaan, adadjay mo lang ruar no agawid ka kadwam di jay. Madaydayaw ni Apo Dios. He is in the gentle whisper. Kat the presence of God is in your intimate relationship with Him. No daduma kami na one intimate relationship tay kanya na umay ka ti kapilya ta urayom di manifestation tapno mariknam di presence na. Umay ka ditoy. Tapos agpili ka pa iti worship leader. Dahil ko mga worship leader ta marikriknak ti presensya ti Apo. But if you develop personal relationship with the Lord, uray adadjay ka balayo, God is still there, speaking to you. Madaydayaw ni Apo Dios. The Lord was not in the wind, not in the earthquake, not in the fire, and after the fire, He is in the still small voice. Ijay Babylon agar arasaas kanyada. Nagkarkararag ni Daniel, sino nga iti makaitid ti tagtaginep ken katarusan na, kadi na may bagay tagtaginep na. Kasi ano nga ron nga may pataros, kunada ko ma. Dadawatan jay ari, tapno masiguradok nga kusto ti bagbagayo, ipataros yun yung tagtaginep ko. Ngumang ko ibagbagay yung tagtaginep, kasi ano nga ron? Yung dinagkararag ni Daniel, at the jay niya po Diyos in a still small voice, give every detail. Dayaw niya po Diyos. So, na-stuck tayo ti tradition. So, dahil numaminsan, dahil na panak nga nagministeran nga may isang lugar, amok nga di church kakwa, expectaran dang agaltar kolak. Nung sa anak nga may dalan. Sa anak nga may dalan. I don't know. Tadamo dagi di daduma, agaltar kolak mo. Yung ko nga agaltar kolak tapos payabak ni Antimel, dadajay agayabak no kang most of the time, ipakay dalanak is, we work in tandem, ipasak ni Pastor Imelda. She has the anointing in the evangelistic power. Lalo na evangelistic, amok na evangelistic mode, ti papanan na jay ko akit, I pass it to her. Mata dyan na panak na church, awan pan na kay dalan ko, padaanan da. Inclose ko ati kararag. Inclose ko ti kararag. Kasi ni Apo Dios, agbugbog kawen babaen di mensahe, agururay da pa lang ti panagkulaidag. The question, yung nangar ni Pastor Benny, did you get the point of the message? Agawid kayo, taure, agmalmalum kayong agil-ilag di kwartuyo. Di ba, dadagi jay agmanifest dito, kat alauna, alas 12. But, antay mo't nga ibagang hangag pa, so dagi jay. Ngumantay nga ikulong ni Apo Dios kadagi jay. So kanyak, yung mindset ko in the ministry, Lord, you can always interrupt me. No kayat ni Apo Diyos ti agmove nga kasi ura exersermonak. Ura exersermonak, no kayat ni Apo Diyos ti agagas ka lang, Lord. Because you are sovereign, I do not control you, Lord. Ngumnod da kayat mo, Apo, iyarasaas mo lang. Iyarasaas mo lang. That's my mindset in doing the works of the ministry. So,
ang agapungan tayo nakita dyan ginginog. Ay, awan niya po Diyos, handa nagaltarkol. Ti question ko na riknam ba di presence niya po Diyos di may. Hindi may bingbingay ti sasao niya po Diyos kat marikriknam ba nga aprusan na di puso. So, uno kaya iyo pa lang ako Dagi jay at dabasol na nga kaya naikumpisar, agpasango kay dito kung kunak pa lang. Di pa'y impalgak kan. Imbis nga niya po Diyos kararasaasan na ka lang. Because He wants to protect also your image. Dayaw niya po Diyos. So, ayan. To those stuck in tradition. Because these Jews are stuck in tradition. And to those tired of political hopelessness, agsisinno kat ti ari daawan. Agsisinno kat ti ari da katawan. Awan latta. At dati na odi, I think, yanaga na dyan na odi nga, ari nga ako. Ito'y Juda. Nasingpet so na-discover na dyan scripture kat nagbabawi, nagrepent, binaliwan na dyan systems da. Yung ko na ni Apo Diyos ka huli na ang lahat. Si pakinsuelo ni Apo Diyos ti Juda is that inuray nan nga matay day jay ari, sana impaumay di sentensya. So yun yung pakonsuelo ni Apo Diyos, ijay repentance na day jay nga administration. Ito jay, yung actually, dito yung first kings, yung second and the second kings, kasla hopeless da gaminin awan, pagsisinok at awan. Kat sometimes even iti nasyon tayo kakaslakas jay. Isong araw nga no, dagsaludsod, nya ka pastor, BBM or Sara. Naumak kadagitan. Urayot jay ari nga perfect. And yun yung mindset na kino-communicate ng urayot latan ni Jesus ay. Kurang tayo da, agtrabaho aklatan. Kanya-kanyan. No dayo da, praise God. No awan lang. So lakas jay, ti mindset ko, urayat jay ari. Nga dumteng to ti panawin, maistakan tayo ti makan. Pandayan da amin nga armas, aramidan da nga kumpay, una na, agtalon tayo amin. There will be sufficient food in the world. So, dayay, of course, we always pray for our leaders. Sino man tagtugaw dita, kararag tayo maka-align da ko matikayat ni Apo Diyos. Ngayon kunana dito 1 Kings 19:15-16 kunana kin ni Elijah ni Apo Diyos. Go anoint Hazael and anoint Jehu. Pakita na God is in control. Iso nga dito'y nasyon tayo, uray no kasla hopeless. He is in control. He is in control. Part na amin dagita, iti purification. Bayam tagtitiniklo da. Agiin nakyos da amin. Urayan da nga mapunuan ti tao, revolusyon man namin, narigriga man ekonomiya tayo. Baglaki dito ti tao kag-obserba lang, na uman ti wilwilga. Ngem niya po Diyos is in control of our nation. Let's continue praying for our leaders. Kararag tayo lat tayo soda. Protektaan niya po Diyos isoda. Yay, umingpis basit kumamot ti konsensya. Ikarkararag tayo lat ti nasyon tayo. Niya po Diyos, the book of Proverbs, kunana niya po Diyos, igam na ti puso ti ari. Kas iti danom ti karayan, iturong na, iti lugar nga kayat na. Iti may isa lang nga sagid ni Apo Diyos, He can change everything. Kumita tayo ni Apo Diyos. God is sovereign. Tayo ni Hazael, inanoint na, ni Hazael, dinarup na ti may isang ari. Ni Jehu, inanoint na, okay pa yung dirugrugi. Okay pa yung dirugrugi dagitoy. Hindi ko imabuso daman na yun. So nga, napunot isalop mo na ni Apo Diyos. Kanayon da nga rumwar, ijay boundary da. Hallelujah. So, nakakapagod na tong mundo natin. Wars, rumors of wars,
Come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. So, ayan. Tipadpadaanak, di tiyempo nga aghihinudas na gito yung kakadwa. Dumting to dayta. Dagiti kakadwa ti Israel, talikodan da amin suna. Oray Amerika, atrasan na. Agingga na nga ni Israel, umuli dito'y Bantay Carmel. Mapan ni nga bantay, agpakpakaasikin ni Apo Diyos, arayaten na kami. Ijay to nga bumaba ni Kristo. Kit agsangit danto, kung na Book of Revelation, tamakita da jay sugat na, da jay inlansada jay cross, isumot, gayam jay urayan da. Dahil ito nga bantay, mabingay ti agkapat. Kit ijay tinga na magnanto nga sumrek ti Jerusalem. Dahil jay padpadaanak. Bibinong bakay lang dita. Yung ti kararag nga kakaasi mga ro dagi jay inosente. No ti uray nagdidinanog lat ako madagi jay leader enta orag malmalem daya. Isuda lang. Hamay pagaapaan dati babasit. Tapos di madamay ti babasit isuda kit nagnamay ti biagda. Di ko nadan, naglaban ti elepante, kakaasi dagiti ruot ken kutkuton. Kunada. Bigyan babasit ti kakaasi. But God is sovereign. Part na amin dagito. Antay makmaklaat. Nakasurat dito yung Biblia. Basahin niyo ati Kings and Chronicles. Basahin niyo, sukatan niyo tinaganda. Dagitoy agaapa ditoy Kings and Chronicles, isuda mo lang dagita, naggulo tayong gana tatta. Isuda mo lang. Isuda mo lang. Iran. Persia, dayta Iran. Iraq. Babylon ti Iraq. Isuda mo lang. Ingana tatta. So ano ba basaam? Kaslahan tayo mo nga na pan New Testament. Datoy tayo sapay lang mo Old Testament. Pero may hangganan ng lahat ng ito. Alam natin yung darating ang Panginoong Yesus and He will bring peace into this world. Hallelujah. Now, last, to those burned out in depression, amo yung uray no inya ti kinabilag tayo. Ni Elijah sinupay na bilbilag ngam ni Elias. Ngayon may mabot ti punto iso na iti depression. Makabanog kuna na siguro niya. I have enough, Lord, take my life. Kuna na. Alaan na kon. Imabot ti punto di jay. Ngem ni Apo Dios. Sa bali sungbat ni Apo Dios. Mangang kakidi. Ni Apo Dios. Turog mo. Ibagbaga ng alaan ni Apo Diyos, tibiyag na tinted ni Apo Diyos kanya na turog, makan, assurance, yung maayos amin, and then hindi nahimasmasan, new purpose. And then na-realize na nga, anlang gayam nga isuna. There are thousands, 7,000 others nga kakadwa na gayam ngayon preserve ni Apo Diyos. Sometimes when we are in the ministry, makautoy no maminsan. Dagiti papastors lang gamin, kan dagiti ministers, deacons, anday pakita no pati stress da. Kasi no da kami nga papastor iti maupayan ka kasa nupay ngay. Iso nga no maminsan ti pastor, you are trained nga, ikunanan ni Gary Valenciano, the warrior is a child. Dinapan kami di jay Hong Kong. Kunana ni Pastor John, inagasan naktiyapo. Napaot ti gubat ni Pastor John. Ita depression. Pero di na pandijay. Impusta namin, dalas. Tali nagdesisyon ni Pastor John nga ko hanak nga umayain. Panunutan ng tiyan nga umay. Kasi nagtrangkaso. Matayak ka dijay, kaslakas dijay. Amuna di bagina. Yung kasla dito, jay example tayo di jay, yung woman in Serapat. Hindi nakapaungar basit. Intaya na jay pigsana nga nabati for the ministry.
Ini pasyar kami nga pasyar supay ti manggulin. Tamanayin. Nagado ti pusmi nga ako, naggagat nga, tamanayin. Nagpigsa ka dito ya, ungulak kanya na. Dayaw ni Apo Dios. Dayaw ni Apo Dios. Ni Apo Dios, makikita na dagiti panakabannog tayo. Pagod ka na ba sa buhay? Pagod ka na ba sa trabaho? Pagod ka na ba sa bahay? Saan pa ba tayo pagod? Ammo na dagiti bannog tayo. Ammo na dagiti pagbubungan tayo. Kaya actually, he sends an angel. Kasi kinilaya, nangibaon iti kusinero nga anghel. Diyak ammo no, sino dagiti ibaon na. Maybe the angel nga ibaon niya po Diyos is a form of a friend. Maybe someone nga mga advice kaniyam. Someone nga mangikararag kaniyam. Niya po Diyos hampay nga nalpas. Hallelujah. There's a good news for everyone. Iti dayto yung istorya. And this is the good news. Palipasan to message. The good news for everyone. The original readers, dayto yung exiles, nadadael ti nasyon daga po iti idolatrida. Ngem niya po Diyos, He does not give up on them. God is still God. Kanya tayo, dahil Diyos nga nangibaon iti apoy. Dahil Diyos nga nangipaay iti taraon iti daytoy nga balo ken iti anak na. Dahil Diyos nga nagtaudan di timok iti bantay. Nangipaay iti taraon daytoy madip-depress nga adipen ti apo. Dayta nga Dios isumo lang di Dios nga kadwam. Mataydayaw niya po. I don't know na inya ti sitwasyon ti tunggal may sa kanya tayo. But dayto nga Dios, He never leave us nor forsake us. Problema tayo ti krudo kas kada gasolina tatta. Kumpurme. I-provide ni Apo Dios iti igatang mo ti gasolina. Wenno tuladan na jay sinaramid na gini Pastor Bene, urang gasolina nga may ibos. Wenno nagpigsa ta sakam, pagna. Mabalinlat ta. Mabalinlat ta. Ni Pastor Dante dinapan kami di Hong Kong kay bagak kita perilok. Pastor Dante, 6 kilometer ti pinagnatay tata. Oh, wala na nga mamati. Kano manipod di balay da ingana di tower di magulon di na madanon. Aglaktaw ka no tipitik ti puso na. Kaya baga nga 6 kilometer. Manipod siyong one ingana Central Station pinagpagnatay sa atin nagsubli. Ano. So, na kaming inikkan ti pamasahe di train nga pinikkan na ti pigsa ni Pastor Dante. Dayaw niya Apo Dios. Isumot lang dayta nga Dios nga dakan niya tayo. And He confronts our drifting. Rebuke na tayo, numadadayo tayo, and pagpilyon na tayo, agpili ka. If Baal or me, ngem prinub na, iti day tangal daw nga, He is God. And may the Lord demonstrate in your life that He is God. I don't know, ti miracle nga kailangan. Yumay na nga apoy, iyumay na nga sungbat ti kararag, but I pray that He will prove Himself to you so that you will choose Him. He provides for your famine. He whispers in your silence. Malagip ko dahito I think nantison niya manintek in storya dahi. Nawang karga di refda at damayra na nga ag-birthday. Imagine nyo dahi, no jag birthday ko mga 38 years old. 38 years ago, amo niya po Diyos nga wan karga di ref mo so nga nayanak dahi. He orchestrates everything. Hallelujah. Kanya may pag-aangawan mi nga pastor. Tatanga panawon, awan ti pastor nga matay iti bisin. Puro kakaan ti pakatayan ti pastor.
Damdaman nag-message ni Brother Demiang. Kasano ka nga makasahan? Pastor ka kung nagimas gimakan. Naggidanda pa yung agpa-okasyon kin Uncle Purge. Di ba mo papanam? So ano bigat? Mapana man nagpa-check upon kini doktora ta, monitorin. Nung nga nangato ta asukar, napalit ti dara kung kunada. Matay dayaw ni Apo Dios. Nasaysayaat niya nasaysayaat. Matay ti bisin no matay ti busog. Antay ko mamamatay. Naidayaw ni Apo Dios. But He provides for your famine. In your silence, He whispers. Kanayon ko mga manggagtayo titimok ni Apo Dios. Talk to Him. Kadagiti time, nga daka kadagiti recruit, talk to Him. He will whisper. He will whisper to you. He reigns over your chaos. Nagulo ba ti pamilyayo? Kasi ti example dito yung nasyon da eh. First, nagulo ti nasyon tayo, nagulo ti lubong, nagulo ti biyag tayo, pamilya tayo. But He is in control. Ikararag tayo, Lord, or no sa man ti pamilya mi. Isalakan mo man dagito eh. And even in our burnout, He uphold us. He uphold us. Madaydayaw ni Apo Dios. Madaydayaw ni Apo Dios. Now, kasano ti pa nag-respond tayo tatangal daw? No, galaludod ka, madadayo ka, mat-attract ka, kadagiti, dadu mga baals in this world. Come back and choose God today. No, da kayo tinarikot nga sitwasyon, trust Him with your last. Trust Him with your last. No na-stuck ka iti tradition, nagdimdemand ka iti gingginad. Nagdimdemand ka kini Apo Diyos ni manifestation. Be calm. Listen to the whisper. Pagod na sa politika natin, rest in His sovereignty. God is in control. God is in control. Pag burnout, let Him feed you. Kain lang, tulog lang, pahinga lang. And the Lord will give us a new beginning. If the Lord is God, follow Him. Hallelujah. Madaydayaw ni Apo Dios. Dahil iti mensahe tayo tatak. Dawat man nga agdumog tayo, katagkararag tayo. Agyaman kami o Apo Dios, iti kinasya sinom. Agyaman kami o Apo Dios, tanamamuda ka, kit Apo, iti panangyam amom, iti kinasya sinom o Apo Dios, si kayo Diyos nga you never give up. You keep on working. Even the exile ti Israel, Lord, is your method, Lord, to fix them. Lord, agyaman kami kadagiti sasaom nga mangiparparangarang ti aramidem. Agyaman kami, O Apo Dios, that you are concerned inyaman ti pagdaldalanan ti tunggal may sa kanyami, O Apo Dios. Kadagiti nabannog, O Apo Dios, we pray for rest. Kadagiti o Apo Dios agkasapulan at kadagiti crisis o Apo Dios or whatever, Lord, nga pakadanagan ti biag, be with them, O Lord. Kadagiti o Apo Dios longing for your intervention. Kadagiti Apo dati nga wagwagas mo. Make your voice be clear to them in that silent whisper, O God. Kararag ko titunggal may sa o Apo Dios. Bawat may sa kanyami o Apo, ma-encounter da kakuma itibiyag mi. Either inside our church, outside, kadagiti trabaho mi o Apo, kadagiti babalay mi, because you are always there. You are always with us wherever we go. Madaydayaw ka o Apo Dios, nagimbag kalaunay kanyami, kat may karika o Apo ti amin nga panagdayaw mi o Apo. We choose you this day. We choose you to be our God. Madaydayaw ka, O Apo Diyos, iti kararag mi, tinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Hallelujah. Madaydayaw ti Apo, kunain to'y man ti amen.
Thank you, Pastor Bri, for that very timely message. I think dayta talaga ti kasapulan mi iti dayto nga tempo. Sino ba tinabendisyonan ka dagiti mensahe ni Pastor? Hallelujah, madaydayaw ni Apo Dios. Iti dayto nga kanito, bago tayo iumay ti dagiti tithes and offerings tayo, adaman ti announcement ti youth. May I call on Obre, and after the announcement na, may I request Madam Juliet to pray for the tithes and offerings. And after which, dawatik to ni Pastor Benny for the closing prayer and benediction. Hello po. So, basit lang po nga announcement. Actually, the YWAVO is asking for help. Iti panag-build iti additional comfort rooms, iti GMI headquarters tayo di Banting, and they are requesting for your kind support. So, you can donate any amount of cash. Ket ni Jenny, saan si Jenny? Please stand up. Ayan. So, yung mga magdo-donate for the additional comfort rooms, pan kayo po kini Jenny, damdama to, yes, list your name and give the donation. And also, tata iti last day, tama po ba? Iti pre-registration for the youth camp. And I'm so sorry sa mga 13 below na gustong sumali. We have a District 1 Kids Camp, KWAVO, on April 9 to 11. Doon na lang po sila sasali. But they can also order sa mga t-shirt ng mga young people. And lastly, sa gusto pong mag-order ng t-shirt, ng uniform ng Next Gen Menora, you can approach Kisha. Saan po si Kisha? Please stand up. Ayan. The price of our t-shirt is 500 pesos. So, and also sa mga kids, pwede din po sila mag-order. We are collecting full payment, or you can pay partially, or pwede kayo magbayad kapag nakuha nyo po yung t-shirt natin. So, yun lang po. Can I call Auntie Juliet for the offertory prayer? Okay, dawatek nga tumaador tayo amin ta agkararag tayo for the tithes and offerings. Manakabalin nga Dios, tultuloy da kawapo nga daydayawon ti daytoy nga gundaway. Agyaman kami apo kadagiti sasaom nga naibingay, ket nangigan mi o apo, tulungan da kami nga rod Lord nga mangyaplikar dagitoy nga nangigan mi, iti panagbiag mi o apo. Agyaman kami met Lord, iti panangisurum kada kami nga mangted, ket iti daytoy nga gundaway o apo, tiyempo na nga rod nga itid mi dagiti pinanggep ti puso mi o apo, ket dawatik o Lord God nga i-bless mo dagitoy nga tithes and offerings, the special offerings o apo nga maurnong tapnon ti kasta apo mausar iti pakailawan ti ebanghelyo mo apo. I-bless mo nga rod Lord ti tunggal may sakada kami dagiti paggapuan dagiti resources ti tunggal may sakada kami dagiti trabaho mi o apo dagiti mulmula mi ken naduma-duma nga paggapuan apo dagiti resources nga impaay mo kada kami. I-bless mo apo tapnon ti kasta we progress and masursuro mi kadiwa apo iti mangted mangisubli apo kadagiti rumbeng nga para ken ka. Apo amin dagitoy dawatin mi tinagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Hymns of abundance, Lord, blessed be your name. Blessed be your name, when found in the desert place, the walk in the wilderness. Blessed be your name.
be your name. When the sun shining down on me, when the world all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. The roads marked with suffering, the pain in the offering. Blessed be your name. And every blessing you pour out, I turn back to prayer. When the darkness closes in door, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Tayo, manakabalin nga Diyos, madaydayaw ka itiag nanayon. Ang kami apong agsardeng, nga mangitultuloy, nga mangidaydayaw, iti nasantuan nga nagan mo, gaputi kinaimbag mo kada kami, apo agyaman kami manen. Iti dayting aldaw, iti panangtid mo ti gundaway mi apo nga nagtitipon, kaspan nakatungpal, dagiti sasaw nga kunam nga di minto liwayan iti panaggigimong mi. Katapo, agyaman kami kadagiti naramid mo ita, agyaman kami ti mensahe, nga na espirituan nga taraon mi apo mangted, iti bilag mi apo nga agtultuloy nga agserbikin ka. Bendisyon tunggal maysa graman ti pamilya nga representaran ti tunggal maysa kada kami. Bendisyon apo dagiti bisitas mi no dadaman no sa man nga churches tinagapuan da apo dawatikin ka nga bendisyon met. Apo dagita nga grupo dagiti agserbikin ka. Apo bendisyon titunggal maysa no dagiti adan tirikriknaan iti physical apo nga bagi. Apo Diyos sagit mi da katagasam. Apo inayon mi ngay karkararag iti sitwasyon ti lubong mi apo aglalo iti Middle East. Apo dayta ti maysa nga kalawagan nga pangilaslasinan mi apo ngadda kami ti maudi nga laldaw nang nangrona iti nasyon nga Israel. Ikarkararag mi apo iti talna iti Israel katapo Diyos bendisyon mura iti nasyon mi nga Pilipinas. Bendisyon dagiti agturay manipod kang atuan agin gana ti kababaan. Bendisyon dagiti amin nga agserserbikin ka. Bendisyon apo dagiti sanpay nga nangrugi nga agserbi ket tumteng met apo iti panagtignay ti Santo nga Espiritum kadakwada ket agisalakan ka nang rona dagiti paspaset ti pampamilyami pay nga sanpay apo nga naisalakan isalakan mo ida apo sakbay nga umay ka. Man nakabalin nga Diyos agsisina kami nga rod ket ti Santo nga Espiritum ti mangitultuloy apo nga mangidalan daytoy nga makalawas tulungan na kami kadagiti trabaho dagiti turungan mi apo idalan na kami ken protektaran na kami ket agsubli kami tumanen inton sumarunong nga Sunday nga panagdaydayaw katapo itantanok da katag nanayon. Ketita ayaten nga kakabsat
ti parabor na po tayo nga Iso Kristo, ken dayat ti Diyos Ama, ken ti Santo nga Espiritu, nga mangidalan, mangliliwa, madda kumakada tayo, itaken tagnanayon nga wantin gana. Tunggal may sa kuna tayo ti Amen. Magdal daw tayo. God bless you.